morning guys. Ayun na guys, si Mike oh. Ayan guys, kahit binagyo tayo guys, kahit papaano, ayan, yung mga halaman ko hindi na nasira guys. Ayan, tingnan nyo guys oh, hinog na yung ano guys oh. Ayun na, hinog na yung melon. I'm going to get the melon vine. Ayun oh, hinog na siya guys oh. Ay sorry, naputol, uy. Naputol ko yung aloe vera. Gamitin ko to. May hinog na naghinog na siya guys oh. Ay sakto oh. Hinog na. Bango guys, hinog na siya. Oh, diba? Ang cute na melon guys ano. Ayan, dami ko. Lagi ako nakaka-harvest guys ng ganitong melon dito sa mini garden ko. Mini garden, mini ano din, mini harvest. Okay. Ang bango nito guys, sakita ko sa inyo, bubuksan natin. So yung guys, chop na natin. Oh, diba? Cute melon. Melon yan? Cute ng melon guys. Kakainin ko to guys. Okay, ang bango. Sobrang mabango. I'm going to eat this. So ito guys. Sobrang bango guys. Cute melon guys. Have you saw this guys a while ago? Diba? So cute melon. Ang juicy niya guys. Ang liit. Okay, so ayan. Tinanggal ko guys yung sabaw. Imumukbang ko to guys. I will react. Uy, sobrang ano. Tamis. Ay, eto yung mga seeds ng matamis na melon na nabili ko guys. Harap. Authentic melon. Hindi mo na kailangan gawing melon shake. Sarap talaga guys. Ganito yung mga ano guys eh. Yung mga melon na minumukbak. Meron akong nabiling melon na sobrang laki. 75 pesos lang. Sobrang tamis. Siguro ito yung seed niya. Kaso since nasa pot garden. Diba? Kapag may itinanim, may aanihin. Okay? So, such a cute melon, guys. Enjoying the fruit of my labor. Ang dami ko pang tanim dyan, guys, na melon. Lagi sila nagbubunga ng mga ganito. Okay, so thank you for watching guys. I hope you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I post a new vlog. Bye!